आमचे इंडियाचे प्रायम मिनिस्टर तर आमचे नरेंद्र मोदीजी यांच्यानी सांगले की काहीतरी भाषण महाराष्ट्रात करताना त्याने सांगले की बायलांच्या सुरक्षित लागून आपण संरक्षणाक लागून बरो कायदो काडटलो म्हणून बरी गजाल अभिनंदन करीन दिसले म्हाका तेजे की ताका देर से आहे दुरुस्त आहे लेट का जायना 10 वर्सां उपरांत ताका कळोन येयले की बायलां खंय तरी त्रासान आसा आनी बायलांची सुरक्षाक लागून कायदो बरो काडूंक जाय म्हणून हें आयकून खरें म्हणलें जाल्यार आमकां बरें दिसता पण कितें करतलो हें तेणें सांगूंक ना रेपिसांक मारून उडय फाशी दितलो मॉलेस्टेशनाक मरसर जेलीन दवरतलो असले कितले गजाली आसा जे तेणें स्पश्टीकरण दिवंक जाय महिलाओं के लिए सिर्फ संरक्षण के लिए बात नहीं करना क्योंकि आपकी जो गारंटी है वो 1 मिनट के लिए रहती है उसके बाद तो वो गारंटी नहीं रहती ह्या सरकाराची गॅरंटी आसा ती खरें म्हणत जाल्यार कांयच उपयोगाची ना आनी एक आसा आतां आमी प्रायम मिनिस्टराक खरें म्हणत जाल्यार विचारूंक सोदता बाबा तो मॉलेस्ट केल्लो पळय आमचे स्पोर्ट गर्ल त्या चेडवांक जे MP तो आसा तुमचो तो ब्रिजभूषण का कोण तो ताका तूं जेलीन उडयतलो ताका संरक्षण दिवपाक जाय जाल्यार तसल्या लोकांक जे भितर उडोवंक जाय मणिपुराक इतले बायलांक रेप जालो ओपन गँग रेप जालो जावं फोटो काडले हे केले ते केले तांकां सगळ्यांक फाशी दितलो दिवपाक जाय न्हू आतां कलकत्ता हे जाल्यार ताका फाशी दिवपाक जाता करतलो ना कितले तरी अश्यो केशी आसा जेणे करून बायलांक ह्या 10 वर्सांत चडांत चड क्रायम वाडलेलो आसा बायलांचेर अत्याचार म्हणटा तो दिसान दीस वाडलेले आसा आनी हेजो कोण करता हेंचेच आमदार हेंचेच MP हेंचेच कार्यकर्ते हे सगळे करतले चड रिकॉर्ड आसा तो हेंच्याच लोकांचो आसा आनी हेका लागून 10 वर्सांत ताका दिसले की बायलांचेर अत्याचार जाता तेजेर कडक कारवाई करपाक जाय सगळ्यान पयलीं हांव एक सांगता खरें म्हणून जाल्यार न्ही बायलांचे मेडिकल जर जाले पल्स जर मेळ्ळे लिक्वीड जर मेळ्ळे जर बायलांच्या शरिरान आनी तो एक्यूज जर सापडलो ताका सोमती आनी कोर्ट बीट म्हणटा तो आसूंक जायना कोर्ट आसूंक जायना तेजी इन्क्वायरी कांय ना मेळ्ळे मेडिकलाक जर पल्स मेळ्ळे सोमते ताका व्हरपाची फाशी दिवपाची सरकारान ताका पोसपाची गरज ना ताका मागीर तो माफीनामा हे ते मागून बेश्टो खर्च करयता पळय जो पर्यंत असो कडक कायदो काडचे ना हे रेप म्हणटा ते चालूच उरतले बायलांक वासनेच्या दृश्टीन लोक पळयतात पांयां पोंदां चेपूंक सोदतात आनी हे चालूच उरता एखाद्या बायलेक रेप जालो एक चेडवाक रेप जालो ती जिवनानसून उठल्या सारकी आसा लोक ताका दुसऱ्या दृश्टीन पळयता आमचे समाज ताका बोटला येते ते रेप जाला तो येते ते रेप जाला तो येते ते अशें म्हणून चर्चा आसता येता वयता जळा मळा तांकां कसल्या दृश्टीन पळयतात म्हणून त्या ज्याने रेप करता पळय न्हू त्या मनशाक फाशी दिवप गरज आसा अशी जेन्ना भिरांत उरची ना पुर्तुगीज टायमार चोरल्यार हात कापताले रेप केल्यार गळो कापताले असलें आसूंक जाय भायल्या गांवांत देशान बी आसा तसो कायदो आमच्या इंडिया भितरूच ना हो कायदो जर आज आमचे प्रायम मिनिस्टरान ताका दिसला 10 वर्सां उपरांत की बायलांक लागून सुरक्षाक लागून आपूण बरो कायदो काडटलो जाल्यार फाशी तेणें पयलीं करपाची रेप हुआ पल्स मिला डॉक्टर का मेडिकल हुआ उसमें मिला सब कुछ फांसी जेल में डालने की जरूरत नहीं असल्याक खरें म्हणजे जेलीन दवरून पोसपाची गरज ना हे सरकारान करपाक जाय आनी तेन्नाच एक भिरांत उरतली की बाबा बायलेक पळयतना सुद्दां दृश्टीन की हे असले भानगडीक वचपाक नाका फाशी आनी तेंची फॅमिली पळय आसा रेपिसाची फॅमिली तांकां जंगलान व्हरून तांकां घर बांदून दिवपाचें आनी थंय दवरपाचें लोकांच्या मदीं तांकां दवरप ना ही एक सजा आसपाक जाय ही एक सजा कित्याक आसपाक जाय की तेंच्या फॅमिलीक की तांकां दुसऱ्यांक मागीर ती भुरग्यांक आपल्या भुरग्यांक वाडयतना ती फॅमिली सदांच लक्ष घालतली बाबा हें असलें करपाक जायना म्हणून तांकां व्हरून रानान अशें घरां बांदून दवरूंक जाय तांकां थंय दवरपाक जाय तांकां खरें म्हणजे जाल्यार हांगा समाजा भितर लोक आसा न्हू तेतून दवरूंकूच जायना लोकांची दृश्टी बरोबर आसना लोक तांकां हें करता परत सुटल्या उपरांत तो कितें म्हणटा सुटलो न्हू 9 वर्सां उपरांत जालें न्हू केस काबार न्हू तो परत तयार आनीक कितें करता फासार दिले फाशी दिली तुका एकदम बरें जातलें आनी अशेंच जावपाक जाय हांव परत एकदां रिक्वेस्ट करता आमच्या प्रायम मिनिस्टराक जर तो बायलांची सुरक्षितताक लागून करता जाय रेपाचे मेडिकलान पल्स जर मेळ्ळे जायत सोमती फाशीची ऑर्डर दिया
आणि काय नका, इन्क्वायरी नका, कोर्ट नका, कचेरी नका, वकील नका, जुईज नका, कोण नका, बस.